Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma badu. Pertama-tama mohon izinkan operator 17 Papa operator Kolet dengan nama channel YouTube Sobat Colenya di pagi hari ini tepat-tepatnya tanggal 28 bulan 7 tahun 2012 berada di kawasan Tol Pastur atau Pasar Mingguan nih. Baik kepada rekan-rekan, sahabatku, dulurku, balayaku, barangkali di sini di hari Minggu barangkali berkenan, silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pastur nih, sambil berpariwisata, sambil mengkondisikan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pastur Pasar Mingguan ya Pak. Silakan aja bagi yang senang nih, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan untuk kebutuhan perabot dapur ya Pak. Datang aja ke kawasan Tol Pastur ya. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pastur nih. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, selain kebutuhan perabot juga bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan di kawasan Tol Pastur yang sedang menjalankan aktivitas, baik yang mengunjungi wilayah barat, utara, timur, selatannya yang berada di hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan selalu nih dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam, mudah-mudahan banyak yang berkunjung setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya kan. Baik kepada rekan-rekan, sahabatku, dulurku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan nih, silakan aja di sini bermacam-macam menu makanan, baik makanan ringan maupun berat ada di kawasan Tol Pastur nih. Bermacam-macam kebutuhan makanan ya Bu ya, banyak sekali ya Bu ya. Silakan aja bagi yang berkenan nih, silakan aja. Terima kasih Neng Sok, silakan membeli Neng. Bermacam-macam menu kan, itu namanya sate atau ciwa ya Bu ini ya. Itu namanya apa Bu Haji? Silakan aja datang aja, mengenai harga cukup terjangkau lah, cukup murah ya. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol. Silakan aja deh membeli bermacam-macam kebutuhan deh. Silakan aja, jangan ragu, jangan bimbang, dengan syarat membawa duit lah. Kalau pergi ke kawasan Tol Pastur supaya apa yang dibutuhkan mungkin terkondisi, jangan ragu, jangan bimbang. Pada rekan-rekan, sahabatku, dulurku, badaku, barangkali membutuhkan bermacam-macam makan minuman, es jumbo, rimbon, boba, silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan banyak berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali yang gelis ya. Silakan aja, barangkali yang senang ini namanya apa nih, gelis lah. Oh sosis, barangkali yang senang sosis datang aja seminggu sekali ya Nenggelis ya ke kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang Bu, silakan aja membeli sosis Bu, dikarenakan harga cukup terjangkau, cukup murah dan cukup bergizi. Pokoknya kawasan Tol Pastur mantap dalam bilang. Baik kepada rekan-rekan, sahabatku, duluku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan nih, untuk kebutuhan sekolah ada di kawasan Tol Pastur. Jangan bimbang, jangan ragu, dengan syarat membawa duit. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan lampu, nah ada di kawasan Tol Pastur. Kumaha Pak, daramang Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Mudah setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya, seminggu sekali banyak yang berkunjung ya untuk berbelanja, baik mengenai bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, baik makanan, minuman, bermacam-macam kebutuhan yang dijual oleh Bapak ya Pak ya. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali ini nasi timbal ya Bu Haji ya, nasi timbal. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur, dikarenakan di kawasan nasi timbal bakar mungkin ya, datang aja ke kawasan Tol Pastur tah. Mudahan banyak yang berkunjung, mudah-mudahan dagangnya cing seueur anu maleserna tah, supaya anu dagang barungaheun tah di baleulian tah, hari ngabungakeun mamanalian ibadah tah. Ayeuna teh pagi sholat mah adalah kewajiban Ibu Haji. Eta mah bade dilaksanakeun bade mangga terserah diri masing-masing tah. Pokona kawasan Tol Pastur top dalam kita. Baik, kumaha daramang juragan tah. Syukur aya damang mah eta diharapkan oleh operator 17 lagi jalan-jalan. Baik kepada rekan-rekan, sahabatku, dulurku, balayaku dimanapun Anda berada. Barangkali membutuhkan bermacam-macam mainan nih. Ini namanya apa nih? Barangkali yang senang ini adik-adik, anak-anak. Ini adalah namanya apa nih? Oh, apanya? Oh, kumang. Tuh, barangkali yang senang kumang nih, jajan awet nih, datang aja ke kawasan Tol Pastur ya seminggu sekali. Dikarenakan selain mainan anak-anak, ada kumang, ada buah-buahan tah. Di sini juga disediakan bermacam-macam, ada buah jeruk, ada buah apalagi nanas siapa ya. Pokoknya macam-macam buahan adalah pokoknya di kawasan Tol Pastur. Silakan aja, barangkali membutuhkan buah samara, silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur dah. Jadi ke kawasan Tol Pastur. Terima kasih Bu Haji yang telah berbelanja ke kawasan Tol Pastur Bu Haji. Mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu Bu Haji dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Baik kepada rekan-rekan, sahabatku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan tisu ya Pak ya, ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang,
datang aja ke kawasan Tol Pasur. Ini juga selain bermacam-macam kebutuhan makanan ringan maupun berat, kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pasur mengenai sayuran, buah-buahan atau menu makanan yang siap saji untuk disantap ada di kawasan Tol. Barangkali membutuhkan mie, ceker, jewein ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang. Selain ini ada ST. Silakan aja bagi yang berkenan datang aja ke kawasan Tol Pasur. Pokoknya bermacam-macam kebutuhan makanan nih komplit sekali. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan kolor atau buja baju ada di kawasan Tol Pasur ya Kang ya. Datang aja ke kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang dengan syarat membawa duit anu gede. Sok nu daragang tadi barelian supaya baru ngaeun. Ari ngamuangkeun mah manawi ibadah Bu Hajinya. Ari netapan jeung salat mah adalah kewajiban eta mah bade dilaksanakeun bade mangga terserah diri masing-masing ya Bu Haji. Mun saya mah dilaksanakeun dikarenakan sebuah kewajiban. Pokoknya kawasan Tol Pasur mantap lah. Mudah-mudahan banyak yang berkunjung setelah melihat channel YouTube Sobat Solehnya. Baik kepada rekan-rekan sahabat guru yang dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, datang aja ke kawasan Tol Pasur nih. Di sini tersedia bermacam-macam makanan nih, namanya Rainbow. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur ya Kang ya. Seminggu sekali sambil berjalan-jalan, sambil berpariwisata, melihat keindahan pemandangan alam yang menakjubkan, yang tidak bandingannya. Pokoknya kawasan Tol Pasur top dalapan genap. Barangkali yang senang sate Bu, sate ini teh sate atau mie ini dadakan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan minyak ya Bu Haji, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Mudahan banyak yang berkunjung untuk beli bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan, isi beuteung, isi patuangan, isi kadu, isi kadu tengah ada di kawasan. Mudahan banyak yang barangkali yang senang keripik ya Kang ya, datang aja ke kawasan Tol Pasur nih. Mengenai keripik cukup menakjubkan, cukup enak. Kang boleh merasakan satu ya Kang. Ini adalah posisi keripik nih, barangkali yang senang keripiknya dadakan ada di kawasan Tol Pasur nih. Oh mantap pokoknya, silakan aja datang aja seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Tol Pasur. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan rujak nih. Ini tersedia nih, cepat laris nih, cepat habis nih. Udah habis 3 galon ya, 3 pak nih. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pasur nih. Kumaha ning geulis daramang ning geulis. Alhamdulillah, mudah-mudahan damang sehat selalu nih. Mudah dalam menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, mengenai 815-nya juga alhamdulillah mendukung cocok untuk beraktivitas menuju ke kawasan Tol Pasur. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur seminggu sekali ada pasar mingguan ya. Silakan aja. Ini namanya menu apa yang dijajakan tuh? Ada jelly ball. Jelly ball. Kalau barangkali yang senang datang aja ke kawasan Tol Pasur ya, seminggu sekali nih. Kita menemukan bermacam-macam makanan tersedia, menu harga cukup terjangkau ya pokoknya. Pokoknya murah, enak dan bergizi lah pokoknya. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur seminggu sekali Kang. Mudah neng sehat selalu. Bagi neng yang belum mendapatkan jodoh neng, silakan aja pilih aja sesuai keinginan sendiri ya. Jangan mengharapkan orang lain ya. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, bagi yang sudah janganlah. Satu juga bingung untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau mampu mah terserah. Itu juga kalau ada izin dari yang tua. Terima kasih ya neng. Mohon sedikit sedagurawannya ya. Mudah-mudahan membawakan berkah nih setelah melihat channel YouTube Sobat Solehnya. Baik kepada rekan-rekan sahabat Gudurku Bayaku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan. Ini namanya menu apa kan gelis? Ini ada Miro. Oh, ada Miro tuh. Ini Miro ya. Barangkali yang berkenan datang aja seminggu sekali ya. Ini salad. Oh, ada itu. Datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pasur ya. Iya betul. Dikarenakan di kawasan Tol bermacam-macam kebutuhan, isi beuteung, isi patuangan, isi kadun lah ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang dengan syarat membawa duit ya. Seandainya tidak membawa duit, bagaimana ke kawasan Tol Pasur? Mungkin hampa ke pasar ke kawasan Tol Pasur untuk membeli bermacam-macam makanan ya. Makanya sebelum ke kawasan Tol Pasur, persiapan dulu sinyal-sinyal kehidupannya yang kuat nih, supaya apa yang dikondisikan cepat terkondisi. Terima kasih ya Neng ya. Mudah Neng sehat terus. Bagi Neng yang belum mendapatkan jodoh, pilih aja sesuai keinginan sendiri ya. Jangan mengharapkan orang lain ya. Takut-takutnya kalau mengharapkan orang lain nantinya ada kendala ya. Jadi yang belum mendapatkan, tapi sebelumnya berkarir dulu lah. Yang penting supaya kehidupan berjalan lancar ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Baik kepada rekan-rekan sahabat kuduruku bayaku dimanapun Anda berada. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari. Datang aja ke kawasan Tol Pasur. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan. Ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang dengan syarat membawa duit gede. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Barangkali yang senang kupat tahu tak? Datang aja ke kawasan Tol Pasur. Kebutuhan mening. Ini ada situasi kawasan Tol Pasur bagi rekan-rekan nih sahabat kita. Barangkali bukan bermacam-macam kupat tahu tak? Ini tersedia kupat tahu. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Karena barangkali yang mau cek kesehatan nih, datang aja ke kawasan Tol Pasur nih. Barangkali di hari ini cek kesehatan yang gratis, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Dan setelah cek kesehatan lalu lah mana kawasan Tol Pasur mantap 86. Nanti kalau berkenan like and subscribe YouTube Sobat Colenya. Bagi yang tidak berkenan mau benar. Baik kepada rekan-rekan sahabat kuduruku bayaku dimanapun Anda berada. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan kecil, kebutuhan daging ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pasur nih. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan nih sehari-hari di kawasan Tol Pasur. Di sini di hari ini ada promo besar-besaran nih dari Yongmar nih. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Ada diskon ya Kang? Ya. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur seminggu sekali. Karena akan di kawasan Tol Pasur disediakan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Karena di kawasan Tol Pasur bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Tol Pasur. Barangkali rekan-rekan sahabatku, dulurku, bayaku dimanapun Anda berada, di malam minggu ini barangkali berkenan, silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur nih disediakan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan mainan, juga anak-anak juga ada nih. Datang aja ke kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Ini disediakan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu. Terima kasih Bu Haji yang telah berkunjung untuk berkunjung ke kawasan Tol Pasur. Mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu nih. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan nih sehari-hari untuk kebutuhan kebersihan, kesehatan badan nih atau kesehatan pakaian tak ada di kawasan Tol Pasur. Jangan lupa, jangan ragu, datang aja ke kawasan Tol Pasur. Ada sampo, ada sabun, bermacam-macam lah kebutuhan kehidupan ada di kawasan Tol Pasur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya nanti banyak yang untuk berkunjung ke kawasan Tol Pasur nih. Barangkali membutuhkan bermacam-macam. Ada Pinang ya Pak ya? Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pasur nih. Barangkali yang senang pindang nih datang aja ke kawasan Tol Pasur ya Kang ya. Dikarenakan di kawasan Tol Pasur seminggu sekali ada pasar dadakan ya. Datang aja ke kawasan. Mudah-mudahan akan sehat selalu kan dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Tetap berikhtiar berdoa supaya apa yang dicita-citakan cepat terkondisi. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Bapak. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya banyak yang berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pasur sambil berperwisata. Pinang 2.000 aja. Oh, Pinang 2.000 cukup murah ya Kang ya. 10.500. 10.500 tuh. Barangkali yang senang Pinang datang aja ke kawasan Tol Pasur ya. Siap. Dan kalau mohon maaf bertanya nih operator 17 Bapak operator kalau dia selain hari Minggu di mana aja Kang kalau jualan? Minggu hari-hari biasa keliling. Oh, keliling. Kota Bandung. Di keliling Kota Bandung. Kota Bandung. Ya. Alhamdulillah tetap semangat Kang lah. Yang penting kita menjalankan yang barokah ya Kang ya. Benar. Pokoknya yang halal yang barokah. Ya. Pokoknya kawasan Tol Pasur top dalapan. Terima kasih Kang dan sehat selalu. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sendal ya Pak ya. Selain sendal bermacam-macam kebutuhan nih. Ada di kawasan Tol Pasur, ada sepatu, ada sendal. Ada di kawasan Tol Pasur.
Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Pak. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan. Pokoknya kawasan Tol Pastur mantap lah. Baik kepada rekan-rekan sahabatku duluku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan keluar-keluar atau sarana ya Pak ya. Ada di kawasan Tol Pastur. Mudah setelah melihat channel YouTube Sobancolengnya, banyak yang berkunjung untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan menu makanan atau butuh pakaian, ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Ini juga tersedia nih terpampang mengenai pakaian anak atau orang dewasa ya Kang ya. Ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Nah, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan bumbu-bumbu ya Pak ya. Datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali membutuhkan bermacam-macam ini ranginangnya Bu ya. Datang aja atau sosis, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudah setelah melihat channel YouTube Sobancolengnya nanti banyak yang berkunjung untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata, sambil melihat keindahan alam kawasan Tol Pastur. Mudah silakan aja. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah mengunjungi kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan para pengunjung semuanya diberikan kesehatan selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam ini adalah menu makanan nih, silakan aja. Barangkali yang senang makanan yang siap saji ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja. Selain ini disediakan juga tempat nih untuk duduk makanan nih. Makanan baik, makanan berat atau ringan ada di kawasan Tol Pastur. Bu Haji, Neng Haji, terima kasih yang telah berkunjung untuk berbelanja atau mengunjungi kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Sobancolengnya nanti setiap minggu banyak yang berbelanja atau mengunjungi kawasan Tol Pastur sambil berbelanja sambil membeli oleh-oleh makanan, baik makanan ringan maupun berat. Datang aja ke kawasan Tol Pastur. Bagi yang senang foto nih, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Bagi rekan-rekan sahabatku di dulurku, pada aku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan disebutkan di pasukan dan tengah duta, ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang nih. Terima kasih Neng Gelis, Bu Haji, Neng Haji, dan telah mengunjungi ke kawasan Tol Pastur nih. Bagi rekan-rekan sahabatku dulurku, pada aku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Tol Pastur nih. Barangkali yang senang tahu nih mengenai itu tahu nih ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Bagi yang senang roti nih, ada roti di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung ke kawasan Tol Pastur. Dan setelah melihat YouTube Sobancolengnya, banyak yang berkunjung ke kawasan Tol Pastur. Barangkali yang memerlukan bahan pokok nih, mengenai beras ada ya nih ya di kawasan Tol Pastur. Seminggu sekali datang aja sambil berjalan-jalan, sambil melihat pemandangan kawasan Tol Pastur. Disediakan nih bahan pokok. Mengenai harga cukup terjangkau, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 16 juga ada yang mungkin ada yang 5.000 nih, ada yang 10.000 tapi setengah kilo lah. Pokoknya pasar Tol Pastur mantap dalam genap. Baik kepada rekan-rekan sahabatku duluku, baraiku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur nih. Barangkali yang senang spray ya Bu Haji, barangkali di kawasan Tol Pastur nih disediakan bermacam-macam spray ya. Mengenai harga cukup terjangkau, cukup murah. Mengenai kualitas jangan diragukan lagi, bagus lah. Nah, terima kasih Bu Haji. Mudah-mudahan Bu Haji banyak yang membeli kebutuhan yang didagangkan oleh Bu Haji. Baik kepada rekan-rekan sahabat duluku, barangkali ini ada yang namanya makanan apa nih? Kan namanya makanan apa kan? Oh, yang senang bulu paris pisang ada di kawasan Tol Pastur ya. Datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali ini. Dikarenakan bermacam-macam kebutuhan, baik makanan berat atau ringan ada di kawasan Tol Pastur ya. Mudah-mudahan akan banyak pengunjungnya untuk membeli bermacam-macam kebutuhan yang diperjualkan oleh Akangnya. Datang aja ke kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang. Dengan syarat membawa duit lah kalau beri ke kawasan Tol Pastur. Supaya apa yang dibutuhkan cepat terkondisi. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Di sini juga disediakan bermacam-macam menu makanan nih. Namanya makanan apa nih, Gelis? Taco, Pak. Apa? Taco. Oh, silakan aja, datang aja dikarenakan
seminggu sekali bermacam-macam kebutuhan makanan atau kuliner ada ya di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur sambil melihat pemandangan kawasan Tol Pastur, sambil berpariwisata, sambil jajan ya ke kawasan Tol Pastur. Tapi jangan lupa nih, kalau pergi ke kawasan Tol Pastur membawa sinyal-sinyal kehidupannya yang agak kuat nih, supaya apa yang dibutuhkan mungkin cepat terkondisi. Seandainya kalau ke kawasan Tol Pastur tidak membawa sinyal-sinyal kehidupannya, bagaimana? Mungkin hampa ya, mungkin apa yang dibutuhkan mungkin tidak terkondisi. Makanya sebelum ke kawasan Tol Pastur, tip dari operator 17 Papa operator kere, persiapan dulu sinyal-sinyal kehidupannya yang agak kuat nih. Inti nama duit anu gede sok mudah dagang tah di barelian tah supaya baru ngakeun ari ngambungahkeun mangmanakeun ibadah. Ai netepan dan salat mah adalah suku kewajiban. Eta mah bade dilaksanakeun bade. Mudah-mudahan banyak pengunjungnya nih. Tapi jangan lupa neng gelis, mohon bantuannya like and subscribe YouTube Soban Colenya bagi yang berkenan, bagi yang tidak berkenan. No, benar. Baik kepada rekan-rekan sahabat seluruh kubayaku dimanapun anda berada, yang berada di Bayang utara timur selatannya, silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dan juga tersedia donat roti. Ini harga cukup terjangkau. Silakan aja datang aja ke kawasan Tol Pastur. Di sini juga tersedia nih bermacam-macam awu atau ciwal nih, makanan khas Sunda ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Terima kasih Neng Gelis, Bu Haji, Neng Haji yang telah berbelanja untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur di hari ini. Mudahan Neng Gelis, Bu Haji, Neng Haji yang tidak bisa disebutkan nama satu persatunya dikarenakan operator 17 Papa juga belum tahu namanya. Makanya dikumkeun wae kasadayana mudahan cing disarehatkeun tah anu tos lalingi di kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan cing disehatkeun, cing dijembarkeun di Cina anu agung anu barokah supaya dirasa mengunjungi kawasan Tol Pastur. Mungkin cukup sekian dulu peliputan operator 17 Papa operator di hari ini. Mohon maaf kepada seluruh warga atau masyarakat yang berada di kawasan Tol Pastur. Barangkali ucapan dan tingkah laku operator 17 operator saya tidak berkenan, nanti setelah melihat channel YouTube sebesarnya, mohon ya maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan operator 17 Papa operator korek nih meliput kawasan Tol Pastur tujuannya dalam rangka ngabimbing amanah, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka ada satu hal yang harus dikondisikan untuk kebutuhan gedung DPR operator 17 Papa. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya nanti banyak yang berkunjung untuk mengunjungi kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata, sambil mengondisikan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari dengan tidak mengisi rasa hormat. Mohon izin operator 17 operator korek standby monitor nanti perkembangan demi perkembangan tentang kehidupan operator 17 dan tentang kehidupan pasar mingguan Tol Pastur saya akan tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Well.